मंजरी अरे मंजरी अरे एमती चुपचाप है बसी कहीं कौन है अरे तमें मो सहित कथा हो न कहीं मंजरी अरे मंजरी अरे तुम एमती एमती चुपचाप है नीरव है रही कहीं सीधा सीधा एठार चली जातु कौन कहलु तू मु एठू चली जावाक आसनी आसी केवल तो सहित रोमांस करने को रोमांस रोमांस करने एठार चली जाओ तुम से भल पाइब मोर दरकार नहीं मारे कौन कहलु मो भल पाइबा तो दरकार नहीं दरकार नहीं सभी का छुट्टी के वो भाई का खोजे भाई बुरी दुनिया सारा ऐसा अरे कौन है कौन देखो एठार चली जाओ मु तुमको किसी कथा कहि परबी नहीं मारे ये तो कौन कहू मंजरी अरे आ वो पाक तू आ रहा है भगवान वाह 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 मजाक चली तुम्हें सब कथा जानी बहाना मारिच नहीं कि मंजरी तुम एमती कहबार माने कौन माने मानेटा किसी बुझी पारलनी कि न जानिला पारी चेष्टा करूच नहीं लो नहीं मत विश्वास कर अरे कौन है कौन है शीघ्र चली जाओ आलम मन मानसी आलम मन मानसी कहीं जाऊ छुरुसी आलम मन मानसी कहीं जाऊ छुरुसी अभिमान झाड़ी पिया टिके देलो हसी अभिमान झाड़ी पिया टिके देलो हसी उदासनीर बता चेहरा कहीं की उदासनीर बता चेहरा कहीं की परिचय देरी कौन तुम्हें जरा खुशी अभिमान झाड़ी पिया टिके देलो हसी अरे मो कथा मान अरे कौन है अरे हजी जाइथिले खोजी आनिबी अरे भांगी जाइथिले गढ़ी देवी अरे कौन है कौन है हाँ कौन है बोली मते कुहरा अज्ञान थिले सब कथा कहितांता तामाने अरे तू कही बुरी अरे कौन टंका दरकार ना सुना
ଆଉ ମୋ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ କି ସୁନା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ତାହେଲେ ମତେ ମୋ ମା ଦରକାର ଆଲୋ ଏ ତୋ ମା ଦରକାର ଆରେ ତୋ ମା ତ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ଲୋ ଆଉ ତାମାନେ ତୁ ଏମିତି କହିବାର ଅର୍ଥ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାମାନେ ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏହାର କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏ ଭଗବାନ ନା ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଅଜ୍ଞାନକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆରେ ମଞ୍ଜରୀ ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କହ ମୁଁ କହିଲି ପରା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କ'ଣ ହେଇଛି କହିପାରିବୁନି ଆରେ ଦେଖ ମୋ କଥା ମାନ ମୁଁ ତତେ ଭଲରେ କହୁଛି ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆରେ ତୋ ଏମିତି ଉଦାସ ଚେହେରା এই ভিক্ষু ভরকে পছন্দ লাগেনি ତମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତା ଆଗରୁ ମତେ କଥା ଦେବାକୁ ପଡିବ କଥା ହଁ ହଉ ତତେ ମୁଁ କଥା ଦେଲି ଲୋ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଯଦି ନ କରିବ ମତେ ଭଲ ପାଇବନି କେବେ ମୁଁ ତତେ କଥା ଦେଇଛି ଆରେ ଯାହା କହିବୁ ତାହା ମୁଁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କହିଯା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ତୁମର ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜା ଅଜୟ ସେ ମୋ ମାକୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଛି କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ ତୁମ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋ ମାକୁ କାରାଗାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି କାହିଁକି ଆରେ କାହିଁକି ତୋ ମାକୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି କାହିଁକି ନା ତମ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ମୁଁ ଆରେ ସେଥିରେ ପତ୍ର କ'ଣ ଖସି ଯାଉଛି ଆରେ ସେ ପସନ୍ଦ ହଉ ବା ନ ହଉ କେବଳ ପସନ୍ଦ ହଉ ତ ତମେ ଏଇ ଭିକ୍ଷୁ ଘର ସେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବିନି ସେମିତି ହେଲେ ମୋ ମାକୁ ଦରକାର ମା ଆଣି ଦେଇପାରିବ ତ ଠିକ ଅଛି ଲୋ ଠିକ ଅଛି আরে যেতেবেলে এই ভিক্ষু ভর কথা দিয়ে সেটা করিকি দেখায় সত কথা কହୁଛ ତ ମୋ ମାକୁ ଫେରେଇ ଦେବ ତ আরে নিশ্চয় ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ আরে কহি যা ଯଦି ମୋ ମାକୁ ଯଦି ଫେରେଇ ନ ଆଣିବ ତାହେଲେ ଏ ମୁହଁଟାକୁ ମତେ କେବେ ବି ଦେଖେଇବନି ତୁ ଠିକ କହିଲୁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ହେଲା আরে মঞ্জরি আরে শোন